به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز است. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرختی مهمترین خبرهای روز. буҷаи Тоҷикистон афзоиш ёфт ё кам шуд ва чаро маркази матбуоти Раисҷумҳур дурӯғ мегӯяд? эътирофи Рустами Эмомалӣ ба фасодзадагии ҳукумат ва сохторҳои зидди фасод. барои ҷилавгирии занозаниҳо байни муҳоҷирон шаҳраки сайёр бунёд мекунанд. дар маҷлиси ҳукумати Тоҷикистон ки имрӯз 27 октябр бо роҳбарии Раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, яке аз масоили баррасишуда масъалаи буҷаи кишвар барои соли 2017 буд. тибқи иттилои дафтари матбуоти Раисҷумҳур, буҷаи соли ояндаи кишвар 19 миллиарду 568 миллиону 600 ҳазор сомонӣ муайян шуда, аз буҷаи соли гузашта 1 миллиарду 718 миллион сомонӣ бештар будааст. аммо ин 1 миллиарду 718 миллион сомониро дафтари матбуотӣ ё нафаре ки онро эълон кардааст аз куҷо ёфтааст маълум нест, чунки буҷаи соли ҷорӣ 18 миллиарду 306 миллион сомонӣ буд ва фарқи байни ин ду рақам 1 миллиарду 262 миллиону 600 ҳазор мешавад. вале дар ҳоле ки буҷа гӯё афзоиш ёфтааст, дар асл он нисбат ба соли ҷорӣ коҳиш ёфтааст. соли гузашта замоне ки ҳукумати кишвар тарҳи буҷаро баррасӣ мекард, 18 миллиарду 306 миллион сомонӣ баробар 2 миллиарду 770 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико буд. имрӯз бошад 19 миллиарду 568 миллиону 600 ҳазор сомонӣ ба 2 миллиарду 484 миллион доллар баробар аст. яъне бо ҳисоби доллар буҷаи кишвар 286 миллион доллар камтар шудааст. соли гузашта ҳам ҳарчанд ҳукумат аз афзоиши беш аз 3 миллиардаи буҷаи кишвар табл зад, дар асл он бо ҳисоби доллар боз ҳам 286 миллион доллар камтар шуда буд. яъне буҷаи соли 2015 3 миллиарду 55 миллиону 600 ҳазор долларро ташкил медод. дар ҳамин ҳол бо вуҷуди қарзҳои зиёди хориҷӣ дар 9 моҳаи соли ҷорӣ нақшаи даромади буҷаи кишвар ба 300 миллион сомонӣ камомад мувоҷеҳ шуд ки то охири сол ин рақам метавонад 400 миллион сомонӣ ё бештар аз онро ташкил диҳад. директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ субҳи имрӯз дар маҷлиси ҳукумат эътироф намуд сохтору мақомоте ки худашон бевосита субъекти бар зидди коррупсия мубориза баранда мебошанд, дар як пурсиши социологӣ бештар фасодзада арзёбӣ гардидаанд. Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи ҳукумат ки имрӯз 27 октябр таҳти раёсати президент Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, гузориш додааст. агенти мубориза ба коррупсия дар миқёси мамлакат пурсиши социологӣ гузаронидааст. дар пурсиши социологӣ зиёда аз 88 ҳазор нафар сокинони кишвар ширкат варзиданд. натиҷаи пурсиш муайян намуд ки 39% сатҳи коррупсияро дар мақомоти идоракунии давлатии сатҳи ҷумҳуриявӣ баланд арзёбӣ намуданд ки ба соҳаҳои заминсозӣ 39%, тандурустӣ 35%, маориф 25%, бахшҳои оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ 36% ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 34% рост меояд. дар баробари ин аксари иштирокчиён сатҳи коррупсияро дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ баён намуданд. аз ҷумла ба ақидаи 49% мақомоти прокуратура, 49% гумрук, 48% андоз, 46% амният, 36% мақомоти судӣ, 44% мақомоти корҳои дохилӣ, 48% бозрасии давлатии автомобилӣ ва 31% комиссариятҳои ҳарбӣ фасодзада мебошанд. рустами Эмомалӣ таъкид намуд ки тавре аз нишондиҳандаҳо бармеояд сохтору мақомоте ки худашон бевосита субъекти бар зидди коррупсия мубориза баранда мебошанд, дар пурсиш бештар фасодзада арзёбӣ гардидаанд. аммо оё назари мардум ки аслитарин сохторҳои фасодзадаи кишварро муайян кардааст, дар тасмимгирии минбаъдаи раиси ҳукумат таъсире хоҳад дошт ё на? суоли вақт аст.
حکومت ولایت لنینگراد روسیه تصمیم گرفته است که در محل ساختمان‌ها برای مهاجران کاری شهرک‌های سیار بسازد. گفته می شود که مقصد از ساختن شهرک‌های سیار گرفتن پیش راه نزاع‌های بین همدیگری مهاجران کاری است. سال روان چندین حادثه زنازانی مهاجران کاری بین همدیگر در ولایت لنینگراد به قید آمده اند که همگی عامل‌های اجتماعی داشتند. در نتیجه چنین نزاع‌ها نفران زیاد مجروح گشته و ایده برای ویران کردن ترتیبات مقرری از خاک کشور استرداد نیز شده اند. الکسی بریتسون راهبر کمیته شغل اهالی لنینگراد گفته است که چنین چاره‌جویی شرایط بود و باش مهاجران را بهبود می‌بخشد و نزاع‌های قومی را بین آنها کاهش خواهد داد. تاکید می‌گردد که شهرکی سیار مهاجران کاری مغازه، کابینه‌های برای آببازی، آشخانه و تشناب‌های زمانوی را فرا خواهند گرفت و طبق لایحه پیشکی هر کدام از این شهرک‌ها حدود 2000 آدم را در خود جای خواهند داد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان دعوت کرده است که حمله‌های ترکیه را ضد دولت اسلامی با عراق هماهنگ سازد. اوباما و اردوغان ضمن صحبت تلفنی مبارزه مشترک ترکیه و عراق ضد دولت اسلامی را بررسی کردند. اوباما و هم اردوغان استقلال و یگانگی مرزی عراق را جانبداری نمودند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از ترکیه برای پشتیبانی از مخالفان سوریه ضد دولت اسلامی اظهار تشکر کرده است. در حالی که ترکمنستان قسمی به این کشور متعلق بوده راه آهنی مشترک ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان را به اتمام رسانیده است، در تاجیکستان و افغانستان ساختمان راه هنوز آغاز نشده است. مبلغ گذاری این طرح بانک آسیایی رشد گفته است با سبب ناامن بودن افغانستان مبلغ گذاری این طرح را موقوف گذاشته است. گرگ با نام زبیوه که رمز چمپیونات جهان 2018 عاید به فوتبال دانسته شد، غالب با راه آوازدهی معین گردید. برای انتخاب شدن رمز گربه، شیر امور و گرگ طلبگار بودند. غالب 52 از 8% آوازها را صاحب شد. رایدهی در سایت رسمی فیفا برگزار گردید. مؤلف رمز دانشجوی کافدره دیزاین دانشگاه تومسک اکاترینا باچاریووا از طرف فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با $500 مکافاتانیده شد. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری پیام نیوز به پایان رسید. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی های زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش های نوبتی، خدا یار و یاورتان.